Geografi är inte för evigt. Det finns två exempel på detta. Venedig och Ryssland. Tack vare sitt strategiska läge vid Adriatiska havet kontrollerade Venedig hela den levantinska handeln och hela Medelhavet redan på 1400-talet. Men när portugiserna upptäckte en väg till Indien runt Afrika och Spanien runt Tierra del Fuego försvann Venedigs unika position och idag bär Adriatiska havet den bara tidvatten och undergång. Eftersom venetianerna skar av lagunen från dess naturliga vattenreglering. Ryssland har varit avskuret från frostfria hav i århundraden och har kämpat med till exempel med Sverige i århundraden för tillgång till vatten. Nu kommer den globala uppvärmningen att ge det dussintals naturliga hamnar i Arktis före slutet av detta århundrade. Och dess städer runt sibiriska gruvor ligger lyckligtvis långt från den arktiska kusten och riskerar inte att bli översvämmade. Både Venedig och Ryssland har inte ändrat sitt geografiska läge. Världen har förändrats. Geografia nie jest na zawsze. Są na to dwa przykłady, Wenecja i Rosja. Dzięki swojej strategicznej pozycji przy Adriatyku, Wenecja kontrolowała jeszcze w XV wieku cały handel lewantyński i całe Morze Śródziemne. Ale gdy Portugalczycy odkryli drogę do Indii wokół Afryki, a Hiszpania wokół Ziemi Ognistej, wyjątkowa pozycja Wenecji zniknęła. I dziś Adriatyk niesie w Wenecji wyłącznie pływy i zagładę, ponieważ Wenecjanie odcięli lagunę od naturalnej regulacji wodnej, ze względów strategicznych zresztą. Rosja była całe wieki odcięta od niezamarzających mórz i walczyła na przykład ze Szwecją całe wieki o dostęp do wody i do portów. Teraz globalne ocieplenie daje przed końcem obecnego wieku tuziny naturalnych portów w Arktyce, a jej miasta wokół palni syberyjskich są na szczęście daleko od wybrzeża arktycznego, nie będą zalane. Zarówno Wenecja, jak i Rosja nie zmieniły swojego geograficznego położenia. To świat się zmienił. Geografische locatie is niet. Er zijn twee voorbeelden van Venetië en Rusland. Dankzij zijn strategische ligging aan de Adriatische Zee controleerde Venetië in de 15e eeuw de hele Levantijnse handel en de hele Middellandse Zee. Maar toen de Portugezen een weg naar India ontdekten, rond Afrika en Spanje rond Tierra del Fuego, verdween de unieke positie van Venetië en vandaag de dag draagt de Adriatische Zee het alleen maar getere en onheil. Aangezien de Venetianen die de lagune afsneden van zijn natuurlijke waterregulatie. Rusland is was eeuwenlang afgesneden van vorstvrije zeeën en strijden bijvoorbeeld al eeuwen met Zweden om toegang tot water. Door de opwarming van de aarde zal het voor het einde van deze eeuw tientallen natuurlijke havens in het Noordpoolgebied hebben. En de steden rond de Siberische mijnen liggen gelukkig ver van de Arctische kust en lopen geen gevaar te worden overstroomd. Zowel Venetië als Rusland hebben hun geografische locatie niet veranderd. De wereld is veranderd. Geografie ist nicht ewig. Dafür gibt es zwei Beispiele: Venedig und Russland.
Dank seiner strategischen Lage an der Adria kontrollierte Venedig bereits im 15. Jahrhundert den gesamten levantinischen Handel und das gesamte Mittelmeer. Doch als die Portugiesen einen Weg nach Indien um Afrika und Spanien um Feuerland entdecken, um Tierra del Fuego, verschwand Venedig einzigartiger Position. Und heute trägt die Adria nur noch Gezeiten und Untergang, da die Venezianer die Lagune von ihrer natürlichen Wasserregulierung abgeschnitten haben. Russland ist seit Jahrhunderten von frostfreien Meeren abgeschnitten und kämpfte beispielsweise mit Schweden seit Jahrhunderten um den Zugang zu Wasser. Jetzt wird die globale Erwärmung ihr noch vor Ende des Jahrhunderts Dutzende von natürlichen Häfen in der Arktis bescheren. Und ihre Städte rund um sibirische Minen liegen glücklicherweise weit von den arktischen Küsten entfernt und sind nicht von Überschwemmungen bedroht. Sowohl Venedig als auch Russland haben ihre geografische Lage nicht verändert. Die Welt hat sich verändert. Geography is not forever. There are two examples of this. Venice and Russia. Thanks to its strategic position on the Adriatic Sea, Venice controlled the entire Levantine trade and the entire Mediterranean Sea back in the 15th century. But when the Portuguese discovered a way to India around Africa and Spain around Tierra del Fuego, Venice's unique position disappeared, and today the Adriatic Sea carries its only tides and doom, as the Venetians cut off the lagoon from its natural water regulation. Russia has been cut off from frost-free seas for centuries, and has fought, for example, with Sweden for centuries for access to water. Now global warming will give it dozens of natural harbors in the Arctic before the end of this century, and its cities around Siberian mines are fortunately far from the Arctic coast and are not in danger of being flooded. Both Venice and Russia have not changed their geographic location. The world has changed. La geografía no es para siempre. Hay dos ejemplos de esto, Venecia y Rusia. Gracias a su posición estratégica en el mar Adriático, Venecia controlaba todo el comercio levantino y todo el mar Mediterráneo en el siglo XV. Pero cuando los portugueses descubrieron un camino a la India alrededor de África y España alrededor de Tierra del Fuego, la posición única de Venecia desapareció. Y hoy el mar Adriático solo lleva mareas y fatalidad, ya que los venecianos cortaron la laguna de su regulación natural del agua. Rusia ha estado aislada de los mares libres de heladas durante siglos y ha luchado, por ejemplo, con Suecia durante siglos por el acceso al agua. Ahora el calentamiento global le dará docenas de puertos naturales en el Ártico antes de finales de este siglo. Y las ciudades alrededor de las minas siberianas están afortunadamente lejos de la costa ártica y no corren peligro de inundarse. Tanto Valencia como Rusia no han cambiado su ubicación geográfica. El mundo ha cambiado. La geografia non è per sempre. Ci sono due esempi di questo, Venezia e Russia.
Grazie alla sua posizione strategica sul mare Adriatico, già nel XV secolo 300, Venezia, 400, Venezia controllava l'intero commercio levantino all'intero Mediterraneo. Ma quando i portoghesi scoprirono una via per l'India attraverso l'Africa e la Spagna intorno alla Terra del Fuoco, la posizione unica di Venezia scomparve. Oggi il mare Adriatico porta solo mare e sventura, poiché i veneziani tagliarono fuori la laguna della sua regolazione naturale delle acque. La Russia è stata tagliata fuori dai mari senza gelo per secoli e per secoli ha combattuto per esempio con la Svezia per l'accesso all'acqua. Ora il riscaldamento globale gli darà dozzine di porti naturali nell'Artico, prima delle fine di questo secolo. Le sue città intorno alle miniere siberiane sono fortunatamente lontane dalle coste artiche e non rischiano di essere allagate. Sia Venezia che la Russia non hanno cambiato la loro posizione geografica. Il mondo è cambiato. La géographie n'est pas éternelle. Il y a deux exemples de ceci, Venise et la Russie. Grâce à sa position stratégique sur la mer Adriatique, Venise contrôlait tout le commerce levantin et toute la mer Méditerranée dans le 5e siècle et 15e siècle. Mais lorsque les Portugais ont découvert un chemin vers l'Inde autour de l'Afrique, l'Espagne autour de la Terre de Feu, la position unique de Venise a disparu. Aujourd'hui, la mer Adriatique ne porte que marée et malheur, car les Vénitiens ont coupé la lagune de sa régulation naturelle de l'eau. La Russie a été coupée de mer sans gel pendant des siècles, étant combattue par exemple avec la Suède pendant des siècles pour l'accès à l'eau. Or, le réchauffement climatique lui donnera des zones de ports naturels en Arctique avant la fin de ce siècle. Et ces villes autour des mines sibériennes sont heureusement éloignées des côtes arctiques et ne risquent pas d'être inondées. Venise et la Russie n'ont pas changé de situation géographique. Le monde a changé. Geografia nie wieczna. Jest dwa premiera этого. Венеция и Россия. Благодаря своему стратегическому положению на Адриатическом море, Венеция контролировала всю левантинскую торговлю и все Средиземное море еще в XV веке. Но когда португальцы открыли путь в Индию через Африку и гешпанцы вокруг огненной земли, уникальное положение Венеции исчезло. И сегодня Адриатическое море несет только приливы и гибель, поскольку венецианцы отрезали лагуну от ее естественного водного регулирования. Россия веками была отрезана от незамерзающих морей и веками боролась, например, со Швецией за доступ к воде. Теперь глобальное потепление даст ее десятки естественных гаваней в Арктике до конца этого века, и его города вокруг сибирских шахт, к счастью, далекие от арктического побережья, и им не грозит затопление. И Венеция и Россия не изменили своего географического положения. Мир изменился.